Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning po no, sa inyong tanan. Tuesday, madali na lang no, ang panahon. 1 week na lang. So, election time na. So, we have all the rights. We have all, we are free to choose. We have the freedom. Not only in the Constitution, no, we will going to exercise our right to vote no, under sa suffrage. No, amen. But also God is giving us a knowledge. Amen. No, nga let the Holy Spirit, the Spirit of righteousness, nga mo gid ang magdikta no, sa aton nga isip ag sa aton tagipusoon kung sino gid ba. Amen. So, we cannot lie about that, no, nga bagay. Because it is there in our heart kung sino gid ang anointed, no, nga magapungko, no, sa sina nga mabutang. Because in this time, hindi mo na maitago, no, because of the social media, ito man mga buhat man isang Ginoo, hindi mo na matago, no, ang mga butang. Hindi ka nakapanago, baskin ano nga ang imo buhaton, it will be displayed, no, or inagid mabulgar no sa bilog nga bilog nga Pilipinas, sa bilog nga tao no, nga ara sa tanan nga paglibot mo because sa sina no nga mga social media. Pero amo na nga we should always pray no to the Holy Spirit nga ang mag-reign gid ang mag-rule sa sininga country no, sa aton yung pinalangga nga bansang Pilipinas. Ang mag-rule gid ang righteous no, nga leader who is always rely on what is in the law, no, kay no, sabi nga no, kung gasunod gid ka sa rules, dira pa lang sa panimalay, may ara nga katawayan, may ara nga kalambuan, kag may ara gid nga blessing kag pabor. Amen. So mo man na in the community or even in the society or even in the city or in the whole country, kung ang imo leader nagasunod no, sa naga-implement gid kung ano ang batas, no? So may ara gid katawayan because no, amo na ang nagahatag sa aton direksyon. No? Amen. Because of that, no, always believe no, in the Holy Spirit. Amen. Because no, silingan no, sa mga nag-testify, sino ba ang mga tao nga ara dito sa impyerno? So, atong mga tao no, nga wala sang balaan nga spirito. No? That's why we always preach about the Gospels, not only the Word, but even the Spirit, no? That the Spirit of God will always manifest to each and everyone. That is very important, no? In everything, in all ways, we should acknowledge Him. Ano ang ara dito? His presence, the presence of the Holy Spirit. That's why every morning we acknowledge God, no? Through His words, and also ask for the Holy Spirit nga maga-manifest kag magabuhat gid sa aton tanan nga hikuton. Amen. Even in our salvation. So, now for this morning, I'm gonna read again the Word of God nga makahatag man no sang to inspire us and also to give us courage for everything nga ginataak naton, most especially no sa mga may ara gid nga mga pakipag-away no sa ilang isip, sa ilang mga buluhaton. So this morning I'm gonna read to you our passage. It is about in the Isaiah 41 verse 8 no, hanggang saan tayo makaabot. So bear with me as I'm going to share with you the Word of God for this morning. So, pray muna tayo. Lord God, the Father Almighty in heaven, Lord, we give you thanks and praises, honor and glory, Lord, for this very early no, sang aga pa. Lord, I ask for anointing
of the Holy Spirit. Ikaw, gid Lord, mag-connect man sa mga viewers nga imo ginatawag. Hallelujah, in the name of Jesus. Anoint me, Lord, as I'm going to exhort your word for this morning, and also anoint all the ears of thy hearers, Lord, nga ilang gid Lord mabatyagan ang imo nga presensya, nga imo gid Lord, kay ikaw gid Lord magapukaw sang ilang nagakaluya nga mga kalag. Ikaw gid Lord maga-bless sa ila, ikaw gid Lord magahatag sang strength, sang courage, kag ikaw gid Lord maga-inspired sa ila through the power of the Holy Spirit right now. In the name of Jesus, I pray. Amen. So, sa liwat, no, mayong aga sa inyo. So, our text for today, siling ko ngayon kagina, according to the book of Isaiah, chapter 8. So, siling dire, amen. But you, O Israel, my servant, siling gani, Jacob, whom I have chosen, you descendants of Abraham, my friend, I took you from the ends of the earth. Amen. From its farthest corners, I called you. I said, you are my servant. I have chosen you and have not rejected you. So God said, I have chosen you and have not rejected you. So, siling niya pa do not fear. Kaya huwag kang matakot. Kung ano man ang ambals ng iban, ano man ang mabatian mo, or something, ano man yung mga panggubadra, o ano man yung mga butang na hindi mayo, do not fear. Siling sa Ginoo, so do not fear, for I am with you. So even you are in business, even you are in the midst of crisis, even, no, hindi mo na maibaluan, no, na parang balot ka na ng mga problema, circumstansya, no, or even, no, na mga bad news mabatihan mo karon after this election, no, alert yung sinasabi, no, kung ano yung mga sinasabi, but no, always take heed, always put, no, sa inyo nga butang all tanan nga mga ginahambal sang tao, no? I know, bala man na to ng iba okay man, pero iba, no, wala pa gani, ginahambal na. So something, do not believe, no, gid sa mga ginahambal sang tao, but always believe for what is written in the Bible. Kaya nga, if you always give your ear, no, sa mga balita, na manghina ka, you need to ask God for the word, no, early in the morning. Kaya mo ginakaptan mo ang ina nga mga pulong, kaya muna iya ang mag-manifest, ina ang magapamuhat. Allow God nga maghatag sa imo sang strength, sang wisdom, sang courage, no, especially in our decision making. Amen. And also divine protection, and also to lead you. That's why siling nga though then you are evil, know how to give good gift to your children, how much more is your Heavenly Father, no, give good gift of the Holy Spirit to those who ask. Anong inatag niya? Tinapay? Anong inatag niya? Provision? Inatag niya? Holy Spirit. That's why we need to be connected every day in our life in the Spirit of God. Why? Because siling gani, no, in Genesis, in the time of Joseph, siling ni Potiphar, no, the Spirit of God was with Joseph. And he is a prosperous man. If the Spirit of God ara sa aton, nagapuyo sa aton, ang tanan nga butang will be added unto us. We will be connected to Him. Whatever we ask, maabot gina. No? Amen. Kung may ara lang ta nga patient kag perseverance, no, to keep on asking. Kaya nga sila niya, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open. So hindi lang sa ask. So if you ask, you have to seek for the answer. You have to seek for His presence. And when you seek now His presence, now you will knock at the door of His heart. No, that is. No, you
ang mga gawain, yun ang gusto ng Diyos. Yun ang makapagbigay sa kanya ng to be pleased sa iya tubangan, no? Amen. So sabi niya, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed. Hindi ka magdismaya kung ano man ang nabatihan mo sa palibot mo. Amen. For I am your God. I am your God. I created the heaven and the earth. So, ang mga gamay nga butang, no? That's why in the time, no, every time magkakaroon ka ng problema, no, when you sing, no, or ang mga tawag sini, when you sing, no, yung mga psalms, no, there is always, yung peace of mind or something, no, kung may ara mga word of God, no, something, no, those obstacles, ano ba tawag sila? Arang mga ara sa imo una, no? Only the word of God can break, no? Ang inangara dira sa aton nga una nga ginaproblema una. Only the word of God. So siling niya gani, I will strengthen you. No? Papaskugun ka niya. So, ano yata nga sa imo? Pagkaon, kwarta? No. The Holy Spirit. Kaya nga, He will strengthen you there. No? Dito sa imo nga heart. Amen. And help you. Kagbuligan ka niya. I will uphold you with my righteous right hand. Kaya nga in times of trouble, no, sa aton kinabuhi, ara ang kulba, ara ang hindi mong balaan ng imong because, no, one thing, no, nga makita mo sa Bible nga ginahambal sa Biblia, silingan ni, don't allow, no, the spirit of fear. No? Iba yung fear the Lord. Iba yung fear na ginakulbaan ka. No? Na wala ka sa presensya Ginoo. Do not allow, no, nga ang ina nga fear nga kahadlok nga magsulod sa imo, because if that fear nga magsulod sa imo, amen, ina ang maghatag, no? You are allowing the spirit of the enemy nga magmanifest sa imo. So kung arang fear na gani na ang magapamuhat sa imo, everything nga imo mga decision making, everything nga ara sa imo una-una, everything nga imo mga plano will be ruined, will be destroyed, kag ang tanan nina madula. Madula ka into the right track or into the right path, no? Which is ang gusto sa Ginoo, no? Nga ibalik ka into the right path of righteousness. So that's why we should only ask, no, God for the Holy Spirit. Because mga nga sa tanan nga butang, we should fear God. Because if you fear God, that is also a part of worship. No? Or trust Him. We entrust everything in Him. So it means, no, you submit, you surrender everything dahil hindi mo kaya eh. That's why we need God to manifest nga magapamuhat sa aton nga kinabuhi adlaw-adlaw. Sabi niya, all who raise against you will surely be ashamed and disgraced. Amen. And those who oppose you, no, ang tanan nga nag-oppose sa imo or nagapugong or something like that, will be as nothing and perish. Will be as nothing as perish. Now, if you will going to read this passage, parang, no, kung ginambal sa Ginoo, kung ano man ang aradra, wala lang sa iya na. No? Amo nang ginapabatyag niya sa aton, nga ara siya, mas dako pa sa kalibutan, mas dako pa sa langit, nagibuhat niya. So, ano pa ang mga butangan sa kalibutan nga hindi kaya sa Ginoo? Silingi gani sa isa ka kay sa aton Ginoo sa New Testament. Siling niya, sano pa ni ang bata nga nagaamon sa ni, no? Ang ina nga bata was vexed by a demon, no? Demon, no, na nagkaroon sa sang ginasilutan siya, no? Sang demonyo, no? Na demon possessed siya. Siling niya halimpas sa gamay. Siling sa niya nga amay, halimpas sa gamay. Wala na kami mahimo dira.
Siling niya, Lord, kung may mahimo ka, buligi kami. Siling niya. Siling sa Ginoo. There is nothing impossible to those who believe. So, sa kinahambal na sa Ginoo, ano ba ang harada? Power in your hand? Power in your strength? No? On your flesh? No! He's telling you to ano? No? To, no? He keep on, ano? Yung courage mo. No? Doon, in the inside. He give you power there inside to believe in the work of God. So that's why, siling sa tao, Lord, forgive my unbelief. No? Kadayon-dayon nakita sa Ginoo nga dinalagan ng mga tao nga grabe, many thousands of them looking for Him para ano? Para pangayo sang healing. No? Manamo pa, no? In his time, in that time, no? 2,000 years ago. So kitali-tali niya ginayo dayon ang bata. Amen. So sabi niya, all who raise against you will surely be ashamed and disgraced. That's why, that is the word of God. So, you embrace it in your heart. Now, those who oppose you will be as nothing and perish. Those you search, no? Though you search for your enemies, no? Karon pangitaon mo na ang imong mga kaway, you will not find them. Di mo na sila makita. No? Those who wage war against you will be nothing. No, you will be as nothing at all. So, pinaginaproblemahan mo, wala lamang galing. No? Wala lamang galing. Na, kung mag-rely ka, if you lend, no? If you rely, if you entrust everything to our God. So, sila niya, for I am the Lord, your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear. Do not fear. Now, I will help you. I will help you. So it is the word of God. So do not be afraid, O warm Jacob, O little Israel. So alam niya. Alam niya na, no, ang mga katauhan, si Jacob, si Israel, no, wala rin sila may himo. No? Wala rin sila may himo. Amo na nga, grabe ang paghamba niya. Do not fear. No? Do not fear. I will help you. For I myself will help you. That is a confirmation. Declares the Lord. No? Nagdeklara ang Ginoo. Nga ano kanya? No? Nga ano niya ta? Buligan niya ta. Ang aton lang, hindi lang ta magkahadlok sa mga aton ginaatubang. Amen. You Redeemer, the Holy One of Israel. See, sabi niya, see, I will make you into a threshing sledge, new and sharp with many teeth. You will thresh the mountains and crush them. So, kung ano man yung mga mountains sa buhay mo, ano man yung mga kalalaki dyan na inaharap mo, He will crush, no? Siya mismo ang mag-crush, hindi ikaw. Kaya nga kung ikaw, no, naghambal pa lang dito ang imong mga amigo, naghambal pa lang itong mga supporter mo nito, nagka-problema ka na, hindi mo nabalaan, because ikaw yun. Because we don't have a power with our own. No? No, limitado lang. No? I mean, limitado lang ang ara sa aton. No? Hindi natin maabot kung ano hindi natin masakop ang tanan sa aton nga isip. Pero ang sabi ng Diyos, no, sabi niya, you will thresh the mountain and crush them, and reduce the hills to chaff. You will winnow them, the wind will pick them up, and a gale will blow them away. No, kung sa ato pa, hindi mga problema yan eh. Kung atubakon ta, no, through the power of the Holy Spirit, yung kaupod natin, daw yabok lang, no? Nga in times gani arat na ta, kaya atubao na naton, daw mga yabok lang gali ni. No? Sili nga gani, no? Parang gin ano lang, no? Parang daw gitsap-tsap lang, no? Paliron lang sa hangin. Amen. And gale will blow them away. But you will rejoice in the Lord and glory in the Holy One of Israel. So,
the whole passage, no, nga ginahambal sa aton, you have to trust in God alone. So, paano ba natin mag-gain, no? Ma-obtain, no? Or mag-gain, no? Maabot ang ang ina nga klase nga espiritu, ang ina nga klase nga tawag sini, nga kaisog, no? Nga ara sa aton nga tagipusoon, no? By kneeling down and pray, no? And also, no, to ask the gift of the Holy Spirit na mag-manifest. Because no, in times nga wala ka pa nagluhod, balaan niya na kung ano ang imo nga panginahanglan sa iya. Because He is omnipotent God. He is all-knowing, omniscience God. All-knowing. No? He is everywhere. Amen. So, ang imo nga ginaisip, no, about your future, God always know, no, ang ina nga mga butang. So, sila niya pa ganun, but now this is what the Lord says. He who created you. He who created you. No? O Jacob. O sino man pa yung pangalan karon. O Jacob. He who formed you, O Israel. Fear not. For I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. So, ang sabi ng Diyos, you already anointed ka na sa Ginoo. Kung ini nga mga pulong, no, ipasulod mo sa imong tagipusoon. So, no, you know, no, you will be connected, no, in His words. Talagang magkakaroon ka ng lakas eh. Amen. Hindi lang yan, no. It means confident ka. Confident ka ngayong araw na to, lumabas ka ng bahay, confident ka because you have the Word of God. No, kung ano man ang ginambal nila dra, ano man ang mabatian mo, no, hindi mo na pinapansin yan. Because the truth is about the Scripture. Amen. So tuloy tayo. Fear not, for I have redeemed you, I have summoned you by name, you are mine. No? When you pass through the waters, I will be with you. Amen. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. No? Kung mag-agi ka man, no? Hindi lang sa tubig. Kung mag-agi ka man, no? Sa suba, no? O sa river, nga grabe ka haslog sila niya. Sabi niya, I will be with you. Aragyapo ko sa iyo. No? Amen. And when you walk through the fire, you will not be burned. Amen. You will not be burned. And the flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your instead. Since you are precious and honored in my sight. And because, sa damo sa passage, hindi lang daw halos, hindi ko pa nabasa, hindi first time ko nabasa. And because, siling sa Ginoo, I love you. Because I love you, siling sa Ginoo, I will give men in exchange for you, and the people in exchange for your life. Kaya sabi niya, do not be afraid, for I am with you. Amen. So, that's it. No? Yun ang ating word for this morning. So, may the Lord bless you and keep you, and may His presence be with you. No? He will enlighten you with His glory and be gracious to you and give you peace. Amen. So, salamat sa liwat and mayong aga sa inyo tanan. So, thank you na Michelle Ladaran Rivera. So, thank you and God bless.